सरस्वती मैथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज आम भिडियो पढ़ा सरस्वती गणितमाला तृतीय श्रेणी बहिर चारि गाणितिक प्रक्रिया। पूर्वर 1 नंबर रु 6 नंबर पर्यंत प्रश्न समाधान करा जाय मोर चैनल रे अपलोड कराई। से वीडियो गुड़िक देखापी चाहूले मोर चैनल को जाइए प्लेलिस्ट रु समस्त अपलोड होता वीडियो पाइपर। जदि मोर चैनल रे नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे बेल आइकन को दबाईदवा जद्वारा अपलोड होता समस्त वीडियो नोटिफिकेशन पाइपर। आज आम 7 नंबर रु आज क्लास आरंभ करवा। राम और तार पितामाता वर्तमान बयस मिसी 103 वर्ष। 5 वर्ष परे सेमानंकर बयस मिसी केते हबो? राम रो बयस एवं तार पितांकर बयस तार मातांकर बयस ये 3 जनकर बयस मिसिकी वर्तमान 103 वर्ष। 5 वर्ष परे केते हबो कहा जायछि? 5 वर्ष परे रामर बयस वर्तमान जेते अछि 5 वर्ष अधिक हो जिवो। ता मार बयस मध्य 5 वर्ष जहाँ एबे वर्तमान बयस जहाँ अछि 5 वर्ष बढ़ी जिवो एवं पितांकर बयस मध्य 5 वर्ष बढ़ी जिवो। तेणु 3 जन जाकर 5 वर्ष परे 5 वर्ष लेखाएं बढ़ी जिवो। तेणु बढ़ी जिवो केते वर्ष तांकर? 5 वर्ष परे 3 जनकर बयस बढ़िवो जनके 5 वर्ष लेखाएं बढ़ी जिवो। 3 जन तेणु ताकू 3 रे गुणी दबा 5 3 15 वर्ष हैला। वर्तमान रामर बयस जोग पितांकर बयस जोग मातांकर बयस मिसिकी होउची 103 वर्ष हैला। 5 वर्ष पर 3 जनकर बयस बढ़िवो 15 वर्ष। ताले मोट बयस केते हबो? मोट बयस हेबो देख 103 वर्ष थिला जोग 15 वर्ष बढ़ीगला। 103 रे 15 मिसिले 118 वर्ष। अते सेमानंकर बयस मिसी 118 वर्ष हेबो। बुझिहेला। 8 नंबर प्रश्न अछि गोटिए संख्यार 2 गुण सहित सही संख्यार 5 गुण मिसिले मिश्रण फल 980 हुए। संख्याटी स्थिर कर। गोटिए संख्यार 2 गुण सहित सही संख्यार 5 गुण मिसिबो तामाने से संख्यार केते गुण हो जिवो? ए गुणफलटी ना 2 गुण सहित 5 गुण मिसिले 5 गुण जोग 2 गुण हला 7 गुण। तामाने संख्यार 7 गुण को होउची 980। ताले 7 गुण को जदि 980 संख्याटी होउची 1 गुण ताले 1 गुण को केते? देखो संख्यार 2 गुण जोग सही संख्यार 5 गुण समान 980। तामाने संख्यार 5 गुण जोग 2 गुण हला 7 गुण बोले 7 गुण को 980 ताले 1 गुण को केते? 980 हरण 7
9 କୁ 7 ରେ ହରଣ କଲେ 7 କେ 7 ବଳିଲା 2 2 ରେ 8 28 7 ରେ ହରଣ କଲେ 7 ଚଉକୁ 28 ଆଉ ଗୋଟେ 0 ଦିଆ ହବ 140 ଅତଏବ ସଂଖ୍ୟାଟି ଶହେ 140 ର 2 ଗୁଣ ଆଉ 140 ର 5 ଗୁଣ ମିଶେଇଲେ ହେଇଯିବ 980 ବୁଝିହେଲା। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର 7 ଗୁଣ ଏହାର 3 ଗୁଣ ଠାରୁ 288 ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର 7 ଗୁଣ ଯେତେ ହବ ଏବଂ ସେହି ସଂଖ୍ୟାର 3 ଗୁଣ ଠାରୁ 288 ଅଧିକ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଖ୍ୟାକୁ 7 ରେ ଗୁଣିଲେ ଯେତେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାକୁ 3 ରେ ଗୁଣିଲେ ଯେତେ ଗୁଣଫଳ ହେଲା ଉଭୟ 7 ଗୁଣ ଆଉ 3 ଗୁଣକୁ ବିୟୋଗ କରିଦେଲେ ହବ 288। ତାମାନେ ସଂଖ୍ୟାର 7 ଗୁଣରୁ 3 ଗୁଣ ବିୟୋଗ କଲେ କେତେ ହବ ନା 7 ଗୁଣରୁ 3 ଗୁଣ ବିୟୋଗ କଲେ 4 ଗୁଣ। ତାମାନେ 4 ଗୁଣର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 288। ଯଦି 4 ଗୁଣକୁ 288 ତାହେଲେ 1 ଗୁଣକୁ କେତେ ବାହାର କରିବା ସେଇଠି ହେଲା ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 1 ଗୁଣ। ସଂଖ୍ୟାର 7 ଗୁଣରୁ 3 ଗୁଣ ବିୟୋଗ କରିବା 7 ଗୁଣ ବିୟୋଗ ସଂଖ୍ୟାର 3 ଗୁଣ ସମାନ 288 ନା ନାଇଁ। ତେଣୁ 7 ଗୁଣରୁ 3 ଗୁଣ ବିୟୋଗ କଲେ 4 ଗୁଣ ତାମାନେ 4 ଗୁଣକୁ 288 ତାହେଲେ 1 ଗୁଣକୁ 288 ହରଣ 4 ହେଲା। 28 କୁ 4 ରେ ହରଣ କଲେ 4 7 28 ଏବଂ 8 କୁ 4 ରେ ହରଣ କଲେ 4 2 8 72। 1 ଗୁଣକୁ ହେଲା 72। ସଂଖ୍ୟାଟି 1 ଗୁଣ ଅତଏବ ସଂଖ୍ୟାଟି ବାସ୍ତୋରୀ ବୁଝିହେଲା। ଆମେ 72 ର 7 ଗୁଣ ନେଇକି 72 ର 3 ଗୁଣ ନେଇକି ଯଦି ବିୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ 288 ହେବ ବୁଝିହେଲା। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ରାମ ପାଖରେ ହରିଠାରୁ 7ଟି ପିଜୁଳି ଅଧିକ ଥିଲା ମାତ୍ର ମଧୁ ଠାରୁ 12ଟି କମ୍ ଥିଲା। 3 ଜଣଙ୍କର ପିଜୁଳି ମିଶି 116 ହେଲେ କାହା ପାଖରେ କେତୋଟି ପିଜୁଳି ଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ରାମ ପାଖରେ ହରିଠାରୁ 7ଟି ପିଜୁଳି ଅଧିକ ଥିଲା ହେଲା। ରାମ ପାଖରେ ଅଧିକ ଥିଲା ପିଜୁଳି କେତୋଟି ନା 7ଟି କାହାଠାରୁ ହରିଠାରୁ ଏବଂ ସେ ରାମ ପାଖରେ ମଧୁଠାରୁ 12ଟି ପିଜୁଳି କମ୍ ଥିଲା ହେଲା। ମଧୁଠାରୁ କମ୍ ହରିଠାରୁ ଅଧିକ ପିଜୁଳି ରାମ ପାଖରେ ଅଛି। ତାହେଲେ 3 ଜଣଙ୍କର ପିଜୁଳି ମିଶିକିରି ହେଉଛି 116। ତେଣୁ କାହାର କେତେ ପିଜୁଳି ଆମେ ବାହାର କରିବା। ହରିଠାରୁ ରାମ ପାଖରେ ସାତଟି ଅଧିକ ପିଜୁଳି ଥିଲା ହେଲା। ରାମର ପିଜୁଳି ମଧୁଠାରୁ 12ଟି କମ୍। ତାର ଅର୍ଥ ରାମଠାରୁ ମଧୁ ପାଖରେ 12ଟି ଅଧିକ ପିଜୁଳି। ରାମଠାରୁ ମଧୁ ପାଖରେ 12ଟି ପିଜୁଳି ଅଧିକ ଥିଲା। ହେଲା। ତାହେଲେ 3 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହରି ପାଖରେ କମ୍ ପିଜୁଳି ରହିଛି ହେଲା। ରାମଠାରୁ ମଧୁର 12ଟା
ଏବଂ ହରି ଠାରୁ ରାମର 7ଟା। ତାହେଲେ ହରି ଠାରୁ ମଧୁର ଅଧିକା ପିଜୁଳି କେତେ? ହରି ଠାରୁ ମଧୁର ଅଧିକ ପିଜୁଳି ଦେଖ, ହରି ଠାରୁ ରାମର 7ଟି ଅଧିକା ଏବଂ ରାମ ଠାରୁ ମଧୁର 12ଟା ଅଧିକା। ତାହେଲେ ହରି ଠାରୁ ମଧୁର କେତୋଟି ଅଧିକା ହବ? ନା ଏଇ 12ଟି ଆଉ ଏଇ 7ଟିକୁ ଯୋଗ କଲେ। ତେଣୁ 12 ଯୋଗ 7 ସମାନ 19 ହେଲା। ହରି ଠାରୁ ମଧୁର ଅଧିକ ପିଜୁଳି ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 19। ଯେ ହରି ଠାରୁ ମଧୁ ଆଉ ରାମ ଉଭୟ କେତୋଟି ପିଜୁଳି ଅଧିକା? ହରି ଠାରୁ ରାମ ଓ ମଧୁ ର ଅଧିକ ପିଜୁଳି ସମାନ କେତେ ହବ? ନା ହରି ଠାରୁ ମଧୁର 19ଟି ପିଜୁଳି ଅଧିକା ଏବଂ ହରି ଠାରୁ ରାମର 7ଟି ପିଜୁଳି ଅଧିକା। ତେବେ ଉଭୟକୁ ଯୋଗ କରିଦେବା। 19 ଯୋଗ 7 26 ହେଲା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ହରି ଠାରୁ 26ଟି ପିଜୁଳି ଅଧିକ। ତେବେ ହରି ପାଖରେ ପିଜୁଳି କେତୋଟି ଅଛି ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋଟ ପିଜୁଳି ସଂଖ୍ୟାରୁ 116ରୁ 26 ପିଜୁଳିକୁ ବିୟୋଗ କରିକି ତାକୁ ସମାନ 3 ଭାଗ କରିଦେଲେ ହରି ପାଖରେ ଥିବା ପିଜୁଳି ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା। ହରି ପାଖରେ ପିଜୁଳି ଅଛି 116 ହେଲା ମୋଟ ପିଜୁଳି ସଂଖ୍ୟା, ସେଥିରୁ ବିୟୋଗ କରିବା 26। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯେତେ ଅଧିକା। 6ରୁ 6 ଗଲେ 0, 11ରୁ 2 ଗଲେ 9, 90। ଏ 90କୁ 3ରେ ଭାଗ କରିଦେବା ହେଲା। 3 ଜଣ 3 3 9 ଗୋଟେ 0 30ଟି। ଅତଏବ ହରି ପାଖରେ 30ଟି ପିଜୁଳି ଅଛି। ତାହେଲେ ରାମ ପାଖରେ କେତୋଟି ପିଜୁଳି ଅଛି? ନା ରାମ ପାଖରେ ହରି ଠାରୁ 7ଟି ପିଜୁଳି ଅଧିକ। ତେଣୁ 30ରେ 7 ଯୋଗ କରିଦେଲେ ରାମର ପିଜୁଳି ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା। ରାମ ପାଖରେ ପିଜୁଳି ଅଛି 30 ଯୋଗ 7 ସମାନେ 37ଟି ହେଲା। ତାପରେ ମଧୁ ପାଖରେ କେତୋଟି ପିଜୁଳି ଅଛି? ନା ମଧୁର ପିଜୁଳି ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି ହରି ଠାରୁ 19ଟି ପିଜୁଳି ଅଧିକ ହେଲା। ତେଣୁ 30 ହରିର ପିଜୁଳିରେ ବା 30ରେ 19 ଯୋଗ କରିଦେଲେ ମଧୁ ପାଖରେ ଥିବା ପିଜୁଳି ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା। ମଧୁ ପାଖରେ ପିଜୁଳି ଅଛି 30 ଯୋଗ 19 49ଟି। ଅତଏବ ହରି ପାଖରେ 30ଟି ପିଜୁଳି, ରାମ ପାଖରେ 37ଟି ପିଜୁଳି, ମଧୁ ପାଖରେ 49ଟି ପିଜୁଳି ଅଛି। ବୁଝିଗଲା? 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ସୀତାକୁ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ 4 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରିବାକୁ କୁହାଗଲା, ମାତ୍ର ସେ ସଂଖ୍ୟାକୁ 4 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରି ଉତ୍ତର ଲେଖିଦେଲା। ଯଦି ସେ ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର ଠାରୁ 135 କମ୍ ଲେଖିଥାଏ ତେବେ ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତରଟି କେତେ? ଦେଖ, ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ତାକୁ 4ରେ ଗୁଣନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା ସୀତାକୁ। ସଂଖ୍ୟାକୁ 4ରେ ଗୁଣିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାକୁ 4ରେ ଭାଗ କଲା
एवं उत्तर जहाँ पारा लिखिला भागफल जदि तार प्रकृत उत्तर ठारू 135 कम लिखिला गुणन करथिले गुण उत्तर अधिक हब हरण करने द्वारा संख्या को उत्तर कमिब तेणु जो उत्तर से पाइला प्रकृत उत्तर ठारू 135 कम लिखिला ताले से प्रकृत उत्तर टी केते पाइथिबा उत्तर को एक गुण हेले प्रकृत उत्तर हब 16 गुण कहीं 16 गुण आम उदाहरण नहीं कि जानीदवा तुमको कहुई 20 को 4 रे गुणिमा पाई मनकर गोटे संख्या 20 को 4 रे गुणिमा पाई कहुई 20 चौक है केते 80 हवा कथा प्रकृत उत्तर तुम्हें कौन कल ना 20 को 4 रे हरण करदेल है 20 को 4 रे हरण कले 5 तमें यही उत्तर आमको गणित दि जाए ये प्रकृत उत्तर आ पाइथिबा उत्तर मध्य पार्थक्य होची केते जे आमे यदि प्रकृत उत्तर को पाइथिबा उत्तर रे भाग करुचे 80 को जदि आमे 5 रे भाग करिवा भागफल होची 16 हैला तेणु 16 गुण ता माने प्रकृत उत्तर ठा पाइथिबा उत्तर रो 16 गुण हबो काहेकि ना हमको संख्या को 4 रे गुणिमा पई कहा जायथिला आमे संख्या को 4 रे हरण कले तेणु ये 4 रो 4 गुण होची 16 हैला तेणु प्रकृत उत्तर होची 16 गुण एवं पाइथिबा उत्तर को 1 गुण निया जाए हैला अतएव पाइथिबा उत्तर 1 गुण ओ प्रकृत उत्तर गुणफल रे जो उत्तर टी मिलिबो होजी 16 गुण प्रकृत उत्तर ठारू पाइथिबा उत्तर 135 कम ता माने 16 गुण रु 1 गुण वियोग करदेले जेते हला तार मूल्य होची 135 प्रकृत उत्तर ठारू पाइथिबा उत्तर 135 कम है 16 गुण वियोग 1 गुण है पाइथिबा उत्तर प्रकृत उत्तर रु पाइथिबा उत्तर को वियोग करवा समान 135 है 16 गुण रु 1 गुण वियोग कले 15 गुण तेणु 15 गुण को होची 135 ताले 1 गुण को केते 1 गुण को बाहर कला परे आमे प्रकृत उत्तर बाहर करिवार अछि प्रकृत उत्तर हला 16 गुण को केते बाहर कले ताहा हबो प्रकृत उत्तर 1 गुण को 135 हरण 15 है 15 नुआ 135 बोले 1 गुण को है 9 ताले प्रकृत उत्तर हम 16 गुण 1 गुण को जदि 9 ताले 16 गुण को 16 गुण 9 बोले 9 शोक 54 4 रखना 5 9 के 9 5 14 144 अतएव प्रकृत उत्तर 145 बुझीगला 12 नंबर प्रश्न अच्छी जे 2 अंक विशिष्ट गोटे संख्यार अंक मानकर स्थान बदलाई देले संख्याटी 45 बढ़ी जाए तेबे क्षुद्रतम संख्याटी केते हैला गोटे 2 अंक विशिष्ट संख्या ताकू जदि बदलाई की लिखुचे ओल्टे की लिखुचे जो मूल्य मिलिबो ताहा से संख्या ठारू 45 अधिक 2 अंक विशिष्ट संख्या होती 10 यदि 10 संख्या को निया जाए ताकू ओल्टे की लिखिले हबो 1 0 1 बा 1 तेणु एठारे
10 को ओल्टेले संख्या बढ़िला नहीं, एठी संख्याटी कमिगला हला बोले 10 रु 1 फेडिले हला 9 जो संख्याटी नूतन संख्याटी सृष्टि हला ताहा संख्या ठारू अधिक हला नहीं कमिगला। यदि 11 निया जाए संख्याटी ताहले कोन हबो ना 11 को उल्टेले से 11 हबो तेणु एठी 11 रु 11 वियोग कले हेला 0 सही संख्या हला कोनोसी परिवर्तन हला नाही। यदि आमे 12 नौचे संख्याटी ताहले ताको ओलटाई देले 21 हबो तेणु 21 रु 12 को वियोग कले संख्या हबो 9 हला एठी 9 बढ़ी गला 45 केते बेले बढ़ुती देखिबा। एबे 13 नियो संख्याटी नियो 13 बोले 13 को उल्टेले हबो 31 तेणु 31 रु वियोग करबा 13 11 रु 3 गले 8 आउ 2 रु 1 गले 1 18 बढ़िला संख्या तापरे 14 नवा 14 को उल्टेले हे जबो 41 तेणु 41 रु 14 को वियोग करबा 11 रु 4 गले 7 एवं 3 रु 1 गले 2 27 बढ़ी गला संख्याटी। आ जदि 15 संख्याटी नौचे ताले 15 को उल्टे देले हे जबो केते 51 तेणु 51 रु वियोग करबा 15 11 रु 5 गले 6 एवं 4 रु 1 गले 3 36 बढ़ला। एबे 16 नौचे संख्याटी 16 को उल्टे देले 61 हे जबो तेणु 61 रु वियोग करबा 16 बोले 11 रु 6 गले 5 एवं 5 रु 1 गले 4 45 बढ़िया। हम प्रश्न रे दिया जे 2 अंक विशिष्ट गोटे संख्यार अंक मानकर स्थान बदलाई देले संख्याटी 45 बढ़ी जाए। तबे आमे जो संख्या एठी नै जे 16 से 16 को बदलाई देले संख्याटी हे गला 61 एवं 61 संख्याटी 16 ठारू 45 अधिक। तबे उत्तर हे गला अतएव क्षुद्रतम संख्याटी केते ना क्षुद्रतम संख्याटी 16 जो संख्या को उल्टे देले तार मूल्य 45 बढ़ी जाए। एमती आउरी अनेक संख्या रही हला किंतु सेमानक मध्यरे क्षुद्रतम संख्या हला 16। आमे जो संख्या गुडी को नेले से संख्या गुडी को लक्ष्य कर 11 नैथिले 2 अंक विशिष्ट संख्या एठी अंक द्वयर 1 1 वियोग कले 0 होउची तेनु एठी अंतर पाइले 0 12 जो संख्या नै जे सेठी बड़ अंक को सान अंक रे वियोग कर 2 रु 1 गले 1 एवं से तार बदलाई देले अंक द्वयर स्थान बदलाई देले जो संख्याटी हबो से संख्या 9 द्वारा विभाज्य हबो हला। ए कथा एरो सूत्र बड़ क्लास रे हमें पढिबा खाली एतिकी जनित जे से संख्या अंक बदलाई देले 2 अंक विशिष्ट संख्यार अंक को बदलाई देले ताहा 9 द्वारा विभाज्य होइता 2 रु 1 गले 1 होउची तेनु 1 को 9 रे गुणले 9 सेमती 13 रे 3 रु 1 वियोग कले अंक द्वयर अंतर 2 माने 9 को 2 रे गुणले 18 14 रे 4 आउ 1 रो अंतरफल 3 तेणु 9 रो 3 गुण हबो 27 सेमती आमुको एठी जो संख्या निर्णय करिया पई कुहा जाईची से केते बढ़ी गला ना 45 बढ़ी गला तेणु 45 होउची 9 रो केते गुण 5 गुण ताले केउ अंक दुईटी वियोग कले 16 रो जो 16 संख्या रे अंक द्वयर अंतरफल 5 तेणु 9 5 45 आमे एमती मध्य संख्या परे उत्तर को निर्दिष्ट करि परिबा। 13 नंबर 169 जेउ संख्यार 13 गुण सही संख्यार 8 गुण और 5 गुण मिसी केते देख 169 जेउ संख्यार 13 गुण केउ संख्यार 13 गुण 169 ना 169 हरण 13 से संख्या पाई जिबा 169 हरण 13
16 को 13 ରଣ କଲେ 13 के 13 ବଳିଲା 3 39 33 38 ବୋଲେ 13 ର 13 ଗୁଣ ହଉଛି 169। ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା 13। 13 ର 13 ଗୁଣ 169। ତାହେଲେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାର 8 ଗୁଣ ଓ 5 ଗୁଣ ମିଶିକି କେତେ? 13 ର 8 ଗୁଣ ଆଉ 13 ର 5 ଗୁଣକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଉତ୍ତର ପାଇବା। କିମ୍ବା 8 ଗୁଣ ଆଉ 5 ଗୁଣ ମିଶିଲେ 13 ଗୁଣ, 13 ଗୁଣକୁ 13 ରେ ଗୁଣିଲେ ସେ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଯିବ। ବୋଲେ 13 ଗୁଣନ 8, 8 ତିରିକି 24, 4 ଏକଲା 2, 8 के 8, 2 10, 104 ଏବଂ 13 ର 5 ଗୁଣ ବୋଲେ 13 ଗୁଣନ 5, 13 ପଞ୍ଚା 65। ଏବେ ମିଶେଇ ଦେଲେ 104 ଯୋଗ 65, 5 4 9 6 1 169 ହେଲା। 13 ର 8 ଗୁଣ ଓ 5 ଗୁଣ ମିଶିକି 169 ହେବ। ଅତଏବ 13 ର 8 ଗୁଣ ଓ 5 ଗୁଣ ମିଶି 169 ହେବ। ବୁଝିହେଲା? ଠିକ ଅଛି, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ 13 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କଲେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଠି ରଖିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବା। ଆଉ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇପାରିବେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।